Hayag saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And sama sa kong giingon, my purpose is to encourage you and to remind you pinaagi sa scriptures or pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nagahatag sa atua o kanang encouragement, and kanunay siya naga-remind sa atua kung paano manginabuhi nga subay sa Ginoo. The word of the Lord found in James chapter 3 verse 13. Ana siya, kung diha kaninyo may maalam ug masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos og sa kaalam. No? When we say nga masinabuton in Tagalog, ana siya kanang pagkakaintindi. Ana siya, kung diha kaninyo may maalam, ibig sabihin na adaw tawo nga adunay kanang knowledge, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi. It means di ay ang kini nga verses in our life, kinahanglan jud nato ang kanang humbleness, kinahanglan jud nato ang kanang pagpaubos, no? If our life puno ta sa kanang knowledge or wisdom, no, puno ta sa tanan-tanan nga mga achievements nato or goal nato na angkonan nato, kinahanglan jud nato ang kanang humility sa atong kinabuhi. It because humility mo kini makahatag sa ato og kanang meaningful sa kinabuhi. Ang humility makahatag sa ato og kanang kaayuhan sa atong kinabuhi. And these verses gina-remind ta niya kinahanglan jud nato ang kanang humility in spite of our kanang achievements nga naangkon, in spite of our kanang mga goal nga naangkon, ug uban pa nga pangandoy nato nga nadawatan na nato, kinahanglan nato ang humility. If our situations right now naata sa kanang stages sa ato ang plan nga hapit na nato maangkon or makuha ang atong goal sa kinabuhi, we remain humble. It because mao kini ang makahatag og kanang kaayuhan. Dili nato i-apply ang kanang pride, no, it because pride against ang Ginoo ni ana. But i-apply nato ang humility, it because humility ang Ginoo mo agree ni ana, and i-bless sa Ginoo ang tawong adunay humility or adunay pagpaubos sa kinabuhi. And these verses gina-remind ta niya pinaagi sa ato ang mga kaalam, pinaagi sa atong mga knowledge sa atong kinabuhi or sa mga title nato karon, we remain humble. It because mao kini ang makahatag sa ato og kanang prosperity sa atong kinabuhi ang adunay humility.